राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। केंद्रीय बलों के साथ मिलकर विशेष नाका चेकिंग और गहन गश्त में जुटा हुआ प्रशासन। राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। केंद्रीय बलों के साथ मिलकर विशेष नाका चेकिंग और गहन गश्त में जुटा प्रशासन। सोमवार को नदिया के विभिन्न क्षेत्रों में ये अभियान जोर शोर से चल रहे हैं। निजी वाहनों से लेकर मालवाहक ट्रकों तक हर वाहन को रोककर पुलिस सघन जांच कर रही है। वैध कागजातों की पड़ताल के साथ ही असामाजिक तत्वों या संदिग्ध सामग्री की तलाश पर खास नजर। रिपोर्ट पृथ्वीराज मैत्र, नदिया, पश्चिम बंगाल। दादा কি ছিল গাড়িতে? প্লাস্টিক আছে। আচ্ছা, পুলিশ কেন ধরলো? চেকিং করছে আমাদের গাড়ি 2 নম্বরে কিছু আছে কি না আছে এই কারণে, আর কিছুই না। সাথে কি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে? হ্যাঁ আছে। মানে এই গাড়ি কি আপনার পণ্যবাহী গাড়ি, মালই যায়? হ্যাঁ মালই যায়, প্লাস্টিকের মালই যায়। বৈধ কাগজপত্র আপনার সব রয়েছে? হ্যাঁ সব কিছু আছে। কোথায় যাচ্ছে আপনি? হ্যাঁ আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কালনা যাবো। কোথা থেকে আসছেন? টায়ারপুর থেকে। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম নিমাই বিশ্বাস। এই জায়গাটার নাম কি? এটা অ্যাকচুয়ালি জায়গাটার নাম হচ্ছে সবুজ পল্লী।